Set up ko lang po siya. Amo dito, alpundan to is mo na. Pinenta ko siya. Oo. Ma'am, pa-check naman. Camera niya, ma'am, may 0.6 ultra wide angle, ma'am. Back camera niya, ma'am. Then front camera po. Yan. For photo niya, ma'am, may 0.8 ultra wide Parang mura angle. Sige po. Manad sana. Wait lang. Then po, sa more niya, sir, meron po tayo, ma'am, underwater photography po. Take a picture ng up volume, down volume naman ng this video. Then lang press mo lang po ito, ma'am, kung sakali babak niyo rin po sa cellphone niya po. Then, eject lang natin yun, ma'am. Lalabas na yung tubig niya dito po. Okay po. Kung sakali naman po, ma'am, accidentally, ma'am, nahulog, ma'am, sa tubig, ay manager lang po natin, ma'am. Then po, utility tools. Yan, ma'am, may water eject tayo. Okay po. Then, ma'am, dust eject din po, ma'am, kung sakali may mga talbo na, ma'am, yung speaker niya. Balik tayo, ma'am, sa camera niya, ma'am. Sa more niya, ma'am, meron din tayo, ma'am, dual view, ma'am. At baka mahilig din kayo, ma'am, mag-video, mag-vlog. Nakukunan niya din, ma'am, is back and front view. Mamadali ka. Di ay? Take your time. Yan, ma'am. Meron din po tayong stage photo, ma'am. Kung sakali, halimbawa, ma'am, ano kayo, ma'am, sa isang concert, or halimbawa, may kaugma, ma'am, sa may 30, punta lang kayo, ma'am. Yan po, 10. Meron tayong 10 times to 20 times zoom din po. Yan, ma'am. Stage. Stage photo po siya, ma'am. Then po, sa video niya, ma'am, may stabilizer na din yan, ma'am. May 0.6 din po. Kung sakaling ma-video kayo, ma'am, hindi po siya masyadong shaky din po. Since nakokontrol niyo, ma'am, yung galaw ng ano niya, ma'am. Video niya po. Sa per rate niya, ma'am, meron din po tayo mga 23, 35, 50, 85, and 100 millimeters, ma'am. Kung sakaling ma-picture din kayo, ma'am, hindi po siya masyadong, hindi po kayo mismo yung mag-a-adjust, ma'am. Kung sakaling mag-picture kayo, ma'am. Then po si Vivo mismo yung mag-picture sa portrait niya. Meron din tayo, ma'am, AI for season. AI season. Ito kasi mabis need niya, ma'am, ng data din po. If ever po gagamit pa rin ito, ma'am. Then punta ka lang dito, ma'am. May mga apps din po rin. So, pwede niyo, ma'am, mapagamitan din po. Meron niya, ma'am, AI for season. Ganun, ma'am. Sinet up ko na, ma'am, double tap on, ma'am, double tap up po. Kami para up kita, ma'am, sa left side. Long press lang siya, ma'am, then fingerprint po yan, ma'am, mismo sa screen dito. Pa-check naman si volume niya, ma'am. Normal volume lang po siya. Speaker, ma'am. Try ko lang, ma'am, sa charging. Hindi nagtuluwas. Then, ito, ma'am, mas naka 80 watts na siya, ma'am. Kaya 30 to 40 minutes po charge na agad din po siya, ma'am. Lalo na kung sakali magmamadali din kayo. Si battery niya, ma'am, is naka 6,500 na din. Ma'am, pa-check ako, ma'am, pag may yellow sign na po, charge niya. Okay po. Ma'am, sa unang charge niya, ma'am, i-consume natin yan, ma'am, ng 3 oras. Padawa po yan, 100% na, ma'am. At least 20%, pwede na yung mag-charge. So ngayon, pwede na siya. Check natin, ma'am. 32 pa naman po siya, ma'am. Pwede naman gamit-gamitin niyo muna, ma'am. Tapos pag 20% na lang, Pwede mo na siya mag-charge. charge. Hindi naman kailangan i-zero. Yes. Di ay? Manik ka. Pa-check ko din ito. About phone niya, ma'am. 5G, 500, 24, naka-12 plus 12 po siya. 100 version ng 16 million, ma'am. Kaya updated na din po siya ngayon ng 2026.